The title for this morning's message is Breakthrough. Tajuk bagi mesej ataupun khotbah pada pagi ini adalah penerobosan. The Lord is the God of breakthrough. Tuhan merupakan Tuhan penerobosan. The Bible, in fact, says He is the master of breakthrough. Alkitab malahan berkata bahawa dialah Tuhan dan ketua penerobosan. So our God wants this for us. Jadi Tuhan memang inginkan ini bagi kami semua. But let me give you the angle from which He has spoken to me. Jadi biarlah saya memberikan aspek ataupun arah tuju Tuhan berikan saya agar saya berkhotbah. Because there's many ways you can handle the topic of breakthrough. Kerana banyak kaedah dan cara kita boleh mengendalikan isu ataupun topik penerobosan ini. So let me show you the angle God gave me. Jadi biar saya tunjukkan apakah persepsi ataupun perspektif yang Tuhan berikan kepada saya. The second slide tells you that the word is resign. Slide kedua mengatakan bahawa perkataan ataupun istilah adalah peletakan jawatan ataupun berserah. So for the last 2 to 3 months, jadi untuk 2 ataupun 3 bulan ini, I've been hearing the word resign a lot. Saya mendengar istilah ataupun perkataan letak jawatan ini kerap. Yeah, resign from their job. Mereka meletak jawatan daripada pekerjaan mereka. Resign from their position. Mereka melepaskan posisi mereka. Resign from their leadership. Mereka meletak jawatan daripada kepimpinan mereka. Some even want to resign from their marriage. Ada juga yang ingin putuskan perhubungan suami isteri mereka. Of course, we call it divorce, but the thought is resign. Just want to give up. Kita biasanya kita panggilkan menggelarkannya penceraian, tapi istilahnya tetap sama, konsepnya tetap sama, yang merupakan satu penyerahan, pelepasan. Not all resign is bad. Bukan semua peletakan jawatan ataupun penyerahan itu buruk. But not all resign is good. Tapi bukan semua penyerahan ataupun peletakan jawatan itu baik. Let me say something to you that I'm probably going to say a few more times. Biar saya katakan sesuatu yang saya mungkin akan kerap ulang. There is no word resign in God's vocabulary. Tidak ada istilah ataupun perkataan peletakan jawatan dalam kosakata Tuhan. God has never resigned from loving you. Tuhan tidak pernah terlepas ataupun berserah daripada mengasihi kami Never semua. resign from providing for you. Tuhan tidak pernah berserah ataupun menyerahkan peluang untuk membekalkan segala-galanya bagi kami. Never resign from protecting you. Tidak pernah terlepas daripada melindungi kami. Amen. Amin. He doesn't resign. Dia tidak akan meletakkan jawatan. You know there's a difference between resignation and retirement. Memang ada perbezaan daripada peletakan jawatan berbanding dengan persaraan. Even retirement is not a great word. Malahan istilah persarahan juga bukan merupakan satu konsep yang begitu baik. But there is a time for it. Tapi ada waktu untuknya. And there is a time that is good. Dan ada waktu yang baik. I have retired from being the senior pastor of X Church. Pastor Kenneth sudah pun bersara daripada posisi sebagai pengembala senior Gereja X. But this is the difference. Tapi ini perbezaannya. Difference between resign and retirement. Perbezaan di antara meletakkan jawatan dan bersara. Retirement has a picture of you've given something to do and you've done it. Persaraan itu memberikan gambaran ataupun bayangan bahawa kita diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan sesuatu dan kita sudah pun menyelesaikannya. You've finished the work given to you. Anda sudah pun menyelesaikan dan menyempurnakan pekerjaan yang dianugerahkan kepada kamu. You were given a responsibility. Anda diberikan tanggungjawab. You have fulfilled it. Anda sudah pun menunaikannya. And there's a time to let go. Dan tibalah waktunya untuk melepaskan pula. All parents here, you have a responsibility to bring up your children. Semua para ibu bapa di sini ada tanggungjawab untuk membesarkan anak-anak mereka. But one day you will have to let them go. Tapi pada satu hari akan tibanya waktu Anda perlu melepaskan mereka juga. God doesn't want His people to take resignation so easily. Tuhan tidak inginkan umatnya mengambil ataupun memandang ringan kepada peletakan jawatan. I think we are living in a generation of resignation. Saya rasa kita sedang hidup dalam satu generasi yang sudah biasa dengan peletakan jawatan. So it seems very easy to say resign. Nampaknya begitu senang dan begitu mudah sekali untuk mengatakan, saya ingin meletakkan jawatan. But I want to tell you this, that breakthrough comes because people refuse to resign. Tapi saya ingin mengatakan di sini bahawa penerobosan datang apabila seseorang itu tidak ingin menyangkal peletakan jawatan. Especially from their calling. Terutamanya daripada panggilan mereka. You see, you can resign from a job, but you shouldn't resign from your calling. Anda boleh meletakkan jawatan daripada satu pekerjaan ataupun kerjaya, tapi Anda tidak boleh meletakkan jawatan daripada panggilan Anda. Oh, the Lord really loves you so much. Tuhan begitu mengasihi kalian semua. And He wants all of us to experience breakthrough. Dan Tuhan ingin agar kita semua mengalami But penerobosan. part of the reason why we are not experiencing the breakthrough we should experience Tapi salah satu sebab kita tidak mengalami
penerobosan yang kita patut alami because we are entertaining the word resignation too easily. adalah kerana kita selalu memandang ringan dan tidak mengambil berat akan istilah perletakan jawatan ini. Let me tell you how a breakthrough comes. Biar saya mengatakan di sini bagaimana penerobosan datang. Number one, Yang pertamanya, it comes through a breaking. ia datang melalui satu pematahan. The first word of breakthrough is break. Perkara ataupun suku kata pertama dalam istilah penerobosan adalah pematahan, break, dalam breakthrough. And if you want to see, if you want to break through, we've got to experience a breaking. Jadi kalau kita ingin mengalami satu penerobosan, kita perlu juga mengalami satu pematahan. A lot of Christians don't understand this. Ramai di antara orang Kristian tidak memahami perkara ini. And even among those of us who understand this, we don't accept it. Dan ada pula di antara kita yang memahami perkara ini tapi tidak ingin menerimanya. Because who wants to be broken? Kerana siapa yang ingin dipatahkan semangat mereka? But God loves a broken spirit. Tapi Tuhan gemar dan rindu untuk satu pendekatan ataupun roh yang sudah pun lemah lembut di In hadapan Tuhan. Psalms, it says that God will not despise a broken spirit. Dalam Mazmur yang mengatakan bahawa Tuhan tidak akan menafikan satu roh ataupun pendekatan jiwa yang lemah I lembut. want to tell you that God is after our breaking. Saya ingin mengatakan di sini bahawa Tuhan sedang mengejar pematahan atau pelembutan kita. But what is He breaking? Tapi apakah yang dia sedang patahkan? Our will. Kehendak kita. Our will. Kehendak kita. Jesus says, not my will, but yours be done. Yesus mengatakan bukan kehendak saya tapi biar kehendakmu yang terlaksana. How many of you have ever seen wild horses running? Siapa di antara anda di sini pernah menyaksikan kuda-kuda liar yang sedang berlarian? They say it's the most beautiful thing to see a lot of horses, running through the fields. Mereka mengatakan satu suasana ataupun gambaran yang begitu indah sekali untuk melihat banyak kuda-kuda ini sedang berlari. Some people even paint that picture. Ramai juga artis yang melukiskan gambaran ini. And those paintings sell for a lot of money. Dan gambar ini dijual untuk harga yang lumayan. But those are wild horses. Tapi itu merupakan kuda yang liar. And wild horses means their will is not broken yet. Dan kuda yang liar bermaksudnya kehendak mereka tidak dilentur lagi. So while they can be very beautiful, Jadi walaupun yang nampak begitu indah, they are useless. sebenarnya tidak berguna, tidak berfaedah langsung. No general can ride a wild horse into war. Tidak ada seorang pemimpin dalam tentera yang boleh menunggang kuda liar dalam satu peperangan. It's the most dangerous thing you can do. Ia merupakan sesuatu yang paling bahaya sekali. You want to stop, the horse wants to go. Anda ingin berhenti tapi kuda pula ingin maju. You want to turn left, the horse wants to turn right. Anda ingin belok ke kiri tapi dia pula ingin belok ke kanan. So a horse can be beautiful, Tapi jadi kuda boleh nampaknya indah dan but not cantik, useful tapi tidak berfaedah, tidak because the berguna. will is not yet broken. Kerana kehendaknya tidak terlentur. God is after our will. Tuhan sedang mengejar, mencari kehendak kita. Before He can use us, He has to break us. Sebelum dia boleh menggunakan kita, dia harus melentur kita, How many of mematahkan us have kita. gone through breaking? Siapa di antara kita di sini sudah pun Let me melalui see your hands, raise it pelenturan? high. How many of you have gone through breaking? Siapa pernah mengalami It's pelenturan, painful. pematahan? Sakit sekali. But what is God after? Tapi Tuhan sedang mencari apa? There are too many beautiful Christians. Ada terlalu ramai Kristian yang nampak saja jelita. Too many. Terlalu banyak. But of no use to God. Tapi tidak berfaedah, tidak berguna kepada Tuhan. And I want to speak to you from my heart. Dan saya ingin berbicara dengan anda daripada lubuk hati saya. You must not live a life of resign. Anda tidak patut menjalani kehidupan ini dengan semangat meletakkan jawatan. If you're going to resign, Kalau anda ingin meletakkan jawatan, resign from your own will, berserahlah daripada kehendakmu yang tersendiri. but never from His will. Tapi tidak sekalipun daripada kehendak Dia, Tuhan Allah kita. But not just breaking. Tapi bukan saja pematahan. There's just another point I want to give you. Ada satu lagi poin yang saya ingin berikan. Before breakthrough, Sebelum penerobosan, there must be breaking. harusnya mengalami pematahan. But not just breaking. Tapi bukan saja pematahan, There must be burial. mesti ada pengebumian. There must be burial. Mesti ada pengebumian. There must be death. Mesti ada kematian. Death to what? Mati kepada apa? Two things. Dua perkara. The kind of burial or death that will bring about a surrender. Jadi pengebumian ataupun kematian yang akan membawa kepada satu penyerahan. B, commitment. Dan keduanya, komitmen. You know, I think even non-Christians get breaking. Saya berpendapat bahawa orang yang bukan Kristian juga memahami konsep ini. Do you agree? Setuju ke tidak? Even your friends who are not believers yet, they go through breaking, right? Rakan-rakan kamu yang belum lagi menerima Yesus Kristus, mereka juga melalui satu pematahan. Tough times Suasana yang sukar. where their will is not done.
di mana kehendak mereka tidak tertunai, Their dreams don't come to pass. di mana impian mereka tidak terjadi. Are you all still with me? Masih bersama dengan saya? Even unbelievers get breaking. Jadi mereka yang tidak percaya juga mengalami pematahan. But it doesn't mean they get burial. Tapi itu tidak bermaksud mereka melalui pengebumian. So, to explain it to you, Jadi biar saya jelaskan. let's all look to Jesus. Mari kita semua melihat kepada Yesus. Look to Jesus as our perfect example. Mari kita melihat kepada Yesus yang merupakan contoh dan teladan yang sempurna. How many of you would say that Jesus broke through? Siapa yang di antara anda di sini akan mengatakan bahwa Come on. Tuhan Yesus sudah pun menerobosi He segala broke sesuatu. through the grave. Dia sudah pun menerobosi pengebumian. He's alive. Dia hidup. Amen. Amin. But before the breakthrough, Tapi sebelum penerobosan, we look at Luke 22:42. kita melihat pada Injil Lukas 22:42. Jesus didn't want to go to the cross. Yesus sebenarnya tidak ingin ke kayu salib. Look at his own will. Lihatlah kepada kehendaknya This sendiri. is his will. Inilah kehendaknya. Father, if it's your will, take this cup away from me. Ya Bapa, jika berkenan kepadamu, jauhkanlah kiranya cawan penderitaan ini daripadaku. And many of us are in that place. Dan kebanyakan daripada kita dalam posisi ini. We really don't want to do this. Kita sebenarnya tidak ingin langsung melakukan ini. We have our own dreams, Kita ada impian kita tersendiri. our own desires, Kita ada kehendak kita our sendiri. own ways of doing things. Kita ada cara-cara kita yang tersendiri. Actually, we are quite stubborn people. Sebenarnya kita merupakan orang yang degil sekali. Beautiful on the outside, Nampak saja cantik, but wild horse on the inside. tapi kuda liar jiwa Don't kita. tell me what to do. Jangan suruh saya untuk melakukan apa sekalipun. Are you all with me? Masih bersama dengan saya? You know, the more we are used by God, Kalau kita lebih lagi kita digunakan oleh Tuhan, the more we have been broken by Him. sebenarnya maksudnya lebih lagi kita When you see a dipatahkan. person really used by God, Kalau anda melihat seseorang itu betul-betul digunakan oleh Tuhan, it also tells you how much he's been broken by God. yang mencerminkan betapa banyaknya dia dilenturkan oleh Tuhan. So Jesus said, Jadi Yesus bersabda, not my will. bukan kehendakku. But can you see how I broke it up? I broke it up into two. Jadi saya membahagikannya kepada dua bagian. Because even a non-Christian can say, not my will. Kerana orang yang bukan Kristen juga boleh mengatakan bukan kehendakku. But how many will say, but yours be done? Tapi siapa yang boleh mengatakan melainkan kehendakmu yang dilaksanakan? One is a breaking, Satu merupakan satu pematahan, one is a burial. satu merupakan satu pengebumian. A burial that says, I surrender, Lord. Pengebumian yang mengatakan bahawa saya berserah Tuhan. And I commit to living your will. Dan saya mendedikasikan diri saya untuk menghidupkan kehendakmu. Can you imagine if Jesus only had half? Cuba bayangkan kalau Yesus hanya mempunyai sebahagian daripada. Only half, not my will. Bukan kehendakku. Full stop. Berhenti di situ. I can imagine Jesus on the cross. Jadi saya boleh bayangkan Yesus di kayu salib. Instead of saying, it is finished, he will say, I am finished. Selain katakan sudah pun terlaksana, dia katakan saya sudah pun habis, hancur. Instead of saying, forgive them, Father, for they know not what they do, he said, kill them after I die. Bukan mengatakan, oh ampunilah mereka kerana mereka tidak mengenali apa yang mereka sedang lakukan. Dia pula akan berkata, oh bunuhlah mereka selepas saya pun mati. Because they know exactly what they're doing. Kerana mereka sebenarnya tahu apa yang mereka sedang lakukan. A lot of us are like that. Ramai di antara kita begitu. Not my will, Bukan kehendakku, but also not yours be done. tapi Hallelujah. bukan juga kehendaknya I'm going to come dilaksanakan. back for revenge. Saya akan datang untuk membalas dendam. But this is not. Tapi bukan ini This is hakikatnya. breaking and burial. Ini merupakan satu pematahan dan juga pengebumian. And then came the breakthrough. Lalu terjadi So the penerobosan. reason why there's no breakthrough Sebabnya tidak ada penerobosan, is because there is no breaking. kerana tidak ada pematahan. And even if there's breaking, there is no burial. Dan walaupun ada pematahan, pelentuhan, tidak ada pengebumian. Let me show you another scripture. Jadi kita merujuk pada firman Tuhan lagi. Luke 9:23. Luke 9:23. I want to show you three parts of this scripture that will be similar to the three parts I just gave you. Luke 9:23. Okay, here we go. I do it first. Deny himself, take up his cross, and follow me. Jadi dalam Lukas 9:23, Yesus berkata kepada semua, jika seseorang hendak mengikutku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikutku. Now, if follow me is breakthrough, Jadi kalau mengikutku itu merupakan penerobosan, then deny himself must be breaking. dan jadi menyangkal dirinya merupakan pematahan. You deny yourself, you deny your will, Anda menyangkal dirimu sendiri, menyangkal kehendakmu. you deny your way. Anda menyangkal cara-caramu. I must have my way. Saya perlu melalui jalanku sendiri. You deny that.
Anda menyangkal hakikat itu. And then you take up your cross. Lalu kamu mengambil, menanggung kayu salibmu. What does the cross speak about? Jadi apakah yang diceritakan, dicerminkan Come on. dengan memikul kayu salib? Death, Yang merupakan kematian, pengebumian. burial. Pengebumian. 3 things the Lord said. 3 perkara yang Tuhan mengatakan. You want to follow me? Kalau anda ingin mengikutku, If you want a breakthrough, kalau anda ingin penerobosan, make sure there is a burial. pastikan ada pengebumian, Make sure there is a breaking. pastikan ada pematahan. Are you all still with me? Masih bersama dengan saya? And I love Luke 9:24. Just one verse after that. Dan dalam Lukas 9:24, This is the word of the Lord. ini yang dikatakan oleh Tuhan. Right after he said, deny yourself, take up your cross and follow me. Selepas dia mengatakan menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikutku, He said, for whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. ya dikatakan sesiapa yang mahu memelihara nyawanya akan kehilangannya, tetapi sesiapa yang mengorbankan nyawanya kerana aku akan memeliharanya. There are many of us who want to save our life. Ramai di antara kita di sini yang ingin menyelamatkan diri kita sendiri. We want to save our will, Kita ingin menyelamatkan kehendak kita save sendiri. our way. Kita ingin menyelamatkan jalan kita We sendiri. don't want the breaking. Kita tidak ingin pematahan. We don't want the burial. Kita tidak ingin pengebumian. But we end up losing our life, Tapi yang terjadi akhirnya adalah kita kehilangan nyawa kita sendiri. losing our destiny. Kita kehilangan And- apa yang menjadi rencana Tuhan. And then there are those of us who will lose our life, Dan ada pula di antara kita yang mengorbankan nyawa kita sendiri. lose our will, Yang mengorbankan apa yang menjadi kehendak kita lose sendiri. our way, Mengorbankan jalan kita sendiri. lose our dream, Mengorbankan impian-impian kita. lose our desire. Mengorbankan apa yang menjadi niat kita. And in all that losing, Dan dalam semua pengorbanan itu, Jesus says you will find life. Tuhan bersabda bahawa anda akan menemui kehidupan. Can I hear a good amen? Amin. Hello everyone, thank you so much for watching. If you've been blessed by this video, please share this with a friend and bless them too. Do like this video and subscribe to this channel for more content like this. Wishing you all good health and God's grace and favor to be upon all of you. God bless you. See you next time.